हामबाय दंगर टिभि चैनल नो दिनै चिनि 49 सामुना एसेम्बली नि हिंगै दलसरा गाव सभाओ अक्षयमणि पारानि बीजेपी आकारै 13 परिवारनि 41 भोटार चिनि बुबाग्रानि दैदुलमानो हामजागै बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानो खाफुरजागै बरक दिनै चिनि मथाव फाइजाक बरनो जों आं 49 सामुननि ब्लक प्रेसिडेंट नंगै बेलाय खाबाय खुबायखाय लामसगो फाइनै सालो बाहायनो हाय गोबांमा बररक नो जों ताइबो चिनि बुबाग्रानि हामजागमुं बुबाग्रानि दैदुलमुं बुबाग्रानि सानमुं बिनि इमांनो जों मुक्तां सानमान बागै जों बेला बेलाखैनो साहित्य गै दङ आबन बागै तिनि बरक चिनि बुबाग्रानि हामजागमुं नो वानसगै हामजागै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि नो खाफुरजागै बरक चिनि त्रिपुरा मथाव जयनिं खाबेबेखे उनको बसक फैमिली ते बसक बुटार जाट अक्षयमणि पारा दुलसरानि हिंकै रियांग बस्ती बाय और अक्षयमणि बाय खैनै 11 फैमिली एपुरे चिनि आयं लालसरा गाव सभानि बीजेपी आकारि फाइजाक दङ 2 फैमिली ओमफ्राय टोटाल 13 फैमिली 41 बुटार बजागावबो अबो हिंकै ताबो दुलसरा गाव सभानि अक्षयमणि पारा उनको 49 नि बिसिंग 49 नि बिसिंगो दुलसरा गाव सभा हामबाय সবাইকে ধন্যবাদ আজকে 49 নং ছামনু ত্রিপুরা মাথার অন্তর্গত আমাদের দুলছড়া ভিলেজ কমিটির অক্ষয়মণি পাড়াতে আমাদের ত্রিপুরা মাথাতে টোটাল 13 পরিবারের 41 জন ভোটার ত্রিপুরা মাথার পতাকা তলে শামিল হয়েছেন তারা আমাদের বুবাগ্রার যে চিন্তাধারা আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের যে দাবি সেই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ত্রিপুরা মাথাতে যোগদান করেছেন আমরা আশা রাখি আগামীতেও আমরা এই অত্র অঞ্চলের সমস্ত বিধানসভার ভিতরে ত্রিপুরা মাথার যে চিন্তাধারা আমাদের বুবাগ্রার যে চিন্তাধারা সেটা আমরা আপামর জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সার্থক হব এবং আগামী দিনেও আমরা এভাবে যোগদান সভা চালিয়ে যাব ধন্যবাদ